Selamat datang di sebuah program baru yang bernama Let's Go Pangeran Shihan bersama dengan Hanif Tamrin. Hanif Tamrin ini dikenal akan banyak hal, tapi buat gua satu hal, Indonesia. Orang pertama yang bisa bawa Fabrizio Romano tampil di acara YouTube Indonesia, acara olahraga Indonesia, bahkan bukan cuma YouTube bro ya, acara olahraga, acara bola di seluruh Indonesia. Nggak pernah ada yang bisa bawa Fabrizio Romano kecuali Hanif Tamrin. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi gua sama Fabrizio tuh punya simbiosis mutualisme. Lo pernah mesra sama dia? Enggak. Oh, enggak kan? Tapi kan kita orang bisnis, Pak. Orang bisnis. Apa aja dibisnisin gitu kan. Kalau dia ngebisnisin breaking news, transfer, kalau gue ngebisnisin City. Oh, City. Lo sama dia namanya masih sekampung? Masih sekampung. Masih sekampung. Dia orang Payakumbuh juga, dia orang Palermo. Orang Palermo. Karakter orang Palermo mirip-mirip dengan orang Padang. Cuan yang paling penting gitu. Kalau nggak bisa cuan dengan cara yang bener, La Cosa Nostra kan? Iya. Oh, dia orang Palermo ya? Palermo dia. Palermo. Gitu kan. Oke. Pantas agak ngeri-ngeri gitu ya. Justin kita ajak nggak? Apa? Justin nggak usah, nggak usah. Ada Fabrizio buat apa Justin? Oh, iya. Apalagi dia agak sensi orang Itali kan, nggak usah. Iya benar juga. Iya. Jadi di acara ini kita bakal ngomongin bola, tapi dengan khusus sebenarnya kita spesifik ngomongin soal transfer. Ya, ntar dulu, lu ngapain ngilang kemarin 2 minggu? Apa? Gue tanya. Soal searching. Ntar dulu, elunya sih hilang, tapi kok trending, Bang? Iya. Biasa. Biasa, newsmaker. Tapi ini kan, maksudnya menerima kekalahan, acceptance ya. Iya, kemarin kalah sama Fulham. Oke, tadi mana anjir? Angket! Oh enggak ya. Oke, iya. Kawal terus ya. Oke, jadi kita mau. Tapi kita mengawal Kylian Mbappe. Mengawal Kylian Mbappe. Karena menurut gua nanti berita transfer terbesar itu pasti soal Mbappe. Dan pasti breaking news pertama kali di kita sekarang. Di kita. Karena kita udah join sama Fabrizio Romano. Ini belum ada ya? Pokoknya belum ada ya? Belum ada. Jadi kali ini ketika Hanif bilang dia yang pertama, beneran pertama dia. Dan lu tau nggak? Pas pertama kali gue bawa dia ke The Derby, yang dapat kredit si Justin anjing. Wah koci kelas, menyala abangku. Lah yang ngedilin gue, yang kenal gue, yang bayar gue. Makanya Hanif bikin gini nama gue, biar Justin nggak dapat kredit. Jadi kita mau bahas soal Kylian Mbappe. Bahas Alphonso Davies. Kita juga mau ngomongin soal rumor soal manajer baru ya di Liverpool. Yang terjadi tarik-tarikan nih, katanya Bayern mau cari manajer. Siapa lagi tadi? Liverpool mau cari manajer. Rebutan Xabi Alonso. Apakah arahnya akan ke Liverpool atau ke Bayern? Kita nggak tahu. Kita konfirmasi dulu. Kita tanya sama Ordal. Iya. Sama gue penasaran. Apakah Man United akan ganti manajer lagi? Enggak apa-apa dong, gue pengen dong, bisa dong. Kalau itu nggak perlu nanya Fabrizio, nanya gue aja. Nggak bakal itu. Oh, lu lebih dalam lagi ya? Lebih dalam. Iya. Lu kenal siapa sih itu? Apa? Radcliffe lo. Gini lo sama Radcliffe. Ada lah gue kenal. Ada lah. Temen kita ada situ. Oke. Kalau gitu tanpa berbasa-basi kita telepon aja. Langsung kita telepon. Justin diajak nggak? Justin, ya dia lagi di luar sih, ntar kita panggil suruh masuk aja lah. Jadi tadi kita lagi syuting Brokot ya? Brokot. Ya biarin lah kita buat ini episode 1. Kita pengen tahu aja dia nanya apa sih. Iya. Si anjing lagi tidur. Kita bangunin, Bang. Oke. Yuk, telepon dulu Fabrizio Romano, yuk. Let's go. Hi, Fabrizio. Can you tell us the latest situation regarding Kylian Mbappe and Alphonso Davies to Real Madrid for next season? Yeah, starting with Mbappe is very advanced. It's a very advanced negotiation. I would say that we are at the final steps of this long saga, long story. The discussion between Mbappe is ongoing since long time, but we are really at the final details. So it's about the image rights, it's about the signing fee, these final details, but Kylian Mbappe is only negotiating with Real Madrid now and is only waiting to sign his contract. So the formal documents are almost ready. All parties are discussing the final steps, and I think it's a matter of time, and then
we all expect Kylian Mbappé to sign finally his official contract at Real Madrid. So the conversation is progressing very well. And despite the rumors we had in France in the last 24 hours about maybe Paris Saint-Germain, the Emir of Qatar, trying to make a new proposal to Mbappé to change his mind and keep him at Paris Saint-Germain, from what I'm hearing, there is no chance for PSG. They will not even make a new proposal to Mbappé because they know that he's already close to agreeing a deal with Real Madrid. So Mbappé will 100% leave Paris Saint-Germain and is really close to joining Real Madrid. And for Alphonso Davies, we have to be a bit more patient because this is going to be a club-to-club negotiation between Bayern and Real Madrid. The player favorite destination is Real Madrid. So Alphonso Davies would like to join Real Madrid as next club. This is for sure. This is something that Real Madrid and Alphonso Davies agents already discussed in October, in November, in multiple meetings they had. So Real Madrid are working on this deal. The crucial part is going to see about Bayern and Alphonso Davies, because Bayern until the end of this season, so until May, June, they will still try to extend his contract to offer him a new salary, a new deal. In case they can't agree on new contract, they would be prepared to sell Alphonso Davies in the summer. So the asking price wanted by Bayern is going to be the crucial step to understand if Real Madrid decide to proceed with an official bid for Alphonso Davies. If Mbappe is going, definitely Paris Saint-Germain will look for some big names to replace him. Any rumors, any news regarding this, Fabrizio? Yeah, they will take their time. Paris Saint-Germain will not decide the signings now in February, not even in March. They will take their time to see how it's going to go this season, especially in the Champions League, obviously, and then they will decide who are the player they want. What I'm hearing is that there are at least 3 top signings expected at Paris Saint-Germain in the summer. So I think Paris Saint-Germain will be very busy. They want to sign a top centre-back, they want to sign a top midfielder, and they want to sign, obviously, a top striker to replace Kylian Mbappé. So these 3 positions will be covered, will be 3 big signings. For example, in the offensive positions, players like Victor Osimhen, players like Rafa Leao, these are players they appreciate, but they've still not decided who is their top target for the summer transfer window. So I think it will be 3 big signings for Paris Saint-Germain. Okay, another merry-go-round that we are expecting in the summer is going to be some changes in the manager position across all of the big clubs, starting with the announcement of Thomas Tuchel, that is resigning from Bayern's post at the end of the season. We have some rumors that Bayern also tried to scout Xabi Alonso as the new manager, as well as Liverpool that has strong interest to Xabi Alonso. How do you see this progressing in the summer? Both clubs want him. Both clubs are interested in Xabi Alonso, Bayern and Liverpool. Both clubs are looking for a new manager. So for sure, I see Bayern and Liverpool really trying to push for Xabi Alonso in the next weeks and months. I don't think a resolution is imminent. So I don't think it's something for the next days or weeks. This because Xabi Alonso is really focused on Bayer Leverkusen. They can do something historical in Bundesliga, in Europa League, in Domestic Cup. They are doing fantastic. And so Xabi Alonso wants the team to focus on the present. He doesn't want to negotiate his future now. So this is why I think it's going to take some time before we know what's going to happen with Xabi between Liverpool and Bayern. But for sure, both clubs consider Xabi Alonso a strong candidate for their job. So I think for Xabi, it's going to be time to go in the summer, but it's still not clear which one of these 2 clubs will win the race to appoint him. Let me also clarify that there is no release clause in the contract of Xabi Alonso. There is a gentleman agreement with Bayer Leverkusen. In case Xabi Alonso wants to leave, he will be allowed to do that, but Xabi has still not communicated anything because he wants to take his time. Kochi? Who are the other candidates if Liverpool or Bayern cannot get Xabi Alonso? Another big names? Yeah, there are many names, I'm sure. There are many names around for Bayern. For example, the return of Hansi Flick is also a name they discussed internally. There is the name of Zinedine Zidane, but at the moment I'm not aware of concrete contacts between Zidane and Bayern, despite the rumors around. But I'm sure that Bayern have multiple options. For Liverpool is different because the big difference between these 2 clubs is that Liverpool had to appoint a new director. Bayern already have their director of football. Today they presented one more director in Max Eberl, who's going to take care of this new manager process in the next weeks.
Yes, Liverpool still have to decide who is going to be the new director, and then they will go and try to appoint the new manager as soon as possible. So I think for Liverpool, the process will be slower. The director is going to be the crucial step. Another manager, for example, they really appreciate is Roberto De Zerbi. Another manager who is doing very well in Portugal is Ruben Amorim, who has many clubs interested in his qualities around Europe. So I think these names could be around for these two clubs, but at the moment, both Bayern and Liverpool still hope and dream for Xabi Alonso. Yeah, one more question that I like to ask because there's a lot of Man United fans in Indonesia regarding Mason Greenwood. Has Greenwood reached a no-return situation for him, or is there any road to redemption back to Man United? You think, Fabs? Look, I think what the president, the new co-owner, said, Sir Jim Ratcliffe, from what I heard, is the reality. They have not decided yet. They will take their time. It will be closer to the end of the season. Between April and May, they will have an internal discussion with the manager, with Greenwood himself, with his agents to understand about the situation and to decide whether they want to include him in the squad for next season or sell him. My feeling, speaking to my sources, is that in case Manchester United will receive an important proposal for Mason Greenwood in terms of money for a permanent transfer and not a loan, they would be prepared to cash in on Mason Greenwood. So I think there is a concrete chance for him to leave the club on permanent transfer in the summer. But this is not yet a final decision because Man United, as well as Liverpool, they're looking for a new director. We know they're working to bring in Dan Ashworth from Newcastle to be the new man of Ineos to manage Manchester United. And so that step will be important also to speak to Mason Greenwood, to Jadon Sancho, to all these players and understand what they want to do in the summer with them. Okay, one final question from my end, Fabrizio. So my friend on the corner right here is people call it the lawyer of Ten Hag in Indonesia because he's a Dutch, likewise Erik Ten Hag. And my friend in the middle here is a huge Man United fans. Is there any possibility that Erik Ten Hag's job is under threat? Assuming, for example, Man United is not safe, guaranteed Champions League place at the end of the season. Do you see any potential threat of Erik Ten Hag's position given that they recently appointed new CEO, new technical director, new management? What do you see in these changes, Fabrizio? No, look, at the moment, the reality is that they are planning together with Erik Ten Hag. Also, the conversations Ineos had with Erik Ten Hag are very positive. So I'm sure that they want to continue with Erik Ten Hag. But these final months of the season are going to be very important. Ineos want to see Manchester United performing at good level, not like in the last match they had. It was too poor, so Man United have to go in the right final months, and this is going to be important, because if the situation will not be the same from now till the end of May, I will keep the situation open for Manchester United job in terms of manager for the summer. But at the moment, they are planning with Ten Hag, and they are trusting Ten Hag. I really think that these final months will be important for Ineos to have the confirmation they want from Erik Ten Hag. But as of now, they are planning together with Ten Hag. All right. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Fabrizio. Bye-bye, Fabrizio. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. No, thank you. Thanks a lot, Cheers, brother. guys. It was a pleasure. You're the best, buddy. See you Bye. next week. See Ciao. you next Yeah, week. bye. Bye. See you. Ciao, ciao, ciao. Ya, itu dia, Pang. Tadi Fabrizio udah memberikan beberapa klarifikasi. Yang pertama, kita bahas sedikit ya. Ya. Ternyata ada official counter offer lagi dari kubunya PSG untuk meyakinkan Mbappe untuk memperpanjang. Itu menurut lagi gue kontrak. wajar ya. Ini kan PSG itu OKB ya. Melihat aset terbaik yang mau diambil sama orang kaya lama, Madrid kan ya kan. Iya. Pasti tarik-tarikan lah. Iya. Menurut gue sih dalam hati PSG itu dalam hati si Al Khelafi itu tahu Iya. ini bakal cabut. Iya. Tapi kalau nggak ada perlawanan, gengsi dong. Gengsi. Gengsi kan. Angket makanya, Bro. Tapi lu tahu nggak rasanya di counter? Heeh. Wih, itu enak kali, Pak. Enak banget ya. Gue pernah merasakan dalam hidup gue, Pak. Oke. Jadi zaman gue di Shopee, gitu kan, gue mau resign karena gue ditawarin pay rise di Man City Iya. pada saat itu, gitu kan. Jadi, lu balik aja deh ke City. Jadi gue sempat resign tuh sementara, gitu. Gila, gaji gue di Shopee didobelin, Pak. Bang, sumpah, Bang. Oh iya. Didobelin. Terus gue ngomong kan sama City kan, ya udah deh, gue oke, gitu kan. Gue ajuin resign di Shopee. Didobel lagi, Pang. Gila, gue ngerasain rasanya jadi Mbappe walaupun dalam level mikro. Lo bayangin, ini bukan pemain bola deh kayak gini kelakuannya kan. Lo bayangin pemain bola yang tiap kali mau transfer, gue mau ke MU katanya. Iya bener
bener juga. Iya kan? Iya, anjir. Iya, segala macam mau kayak men, biar naikin gaji itu nggak, biar naikin kontrak kan. Iya. Tapi lu tau nggak yang paling mendapatkan keuntungan dari situasi ini siapa? Siapa? Maknya Mbappe. Anjing, maknya Mbappe tuh pang. Ngapain dia? Gila, lu bayangin. Itu Sheikh sama Florentino Perez diadu-adu Iya. dari musim lalu Dari loh. musim lalu ya? Iya. Iya, bener-bener. Diadu-adu tawarannya udah gila, men. Maknya Mbappe tuh lebih tinggi derajatnya daripada Florentino Perez dan Sheikh. Gila kan Dan lu? Mbappe ngedengerin maknya ya? Iya. Iya. Jadi hierarki tertinggi dari semua ini di dunia adalah maknya Mbappe. Hmm. Maknya Iya. Mbappe. Tolong supportnya dong. Jadi bener, jadi kalau katanya surga di bawah telapak kaki ibunya Mbappe. Ibunya Mbappe. Gila, men. Dibego-bego ini baratnya. Iya. Gila, Florentino Perez siapa yang lebih powerful? Maknya Mbappe. Maknya Mbappe. Gila lo. Maknya Mbappe ngomong apa ya itu by the way ya? Iya. Nah, ya. Iya. kan? Jangan cepat tergoda. Mama masih bisa cari counternya gitu kan. Kamu tenang dulu gitu kan. Iya. Tapi kira-kira ya kalau kayak gitu ya, dia akhirnya menurut lo tetap kemana? Karena kan tadi si Fabrizio bilang hatinya udah Madrid. ke Madrid. Ini udah 90% ke Madrid, hampir konfirmasi. Menurut lo bisa U-turn lagi? Karena ini masalahnya duit, Bang. Iya, ini tergantung ini ya. Menurut gua Mbappe itu kan punya drive, punya hunger. Ya. Mana hunger anjir, hunger. Kalau menurut gue punya hunger, kenapa? Makanya dia itu contemplating mau pindah ke Spanyol, gitu. Kalau dia kayak Neymar tuh, menurut gue kalau Neymar tuh nggak ada hunger ya. Nggak Oh ada, iya, itu gue nggak ada, sepakat. itu nggak ada. Hunger kepada wanita, sepakat. Party, Itu doyannya ada. party kan. Sama ini kakaknya, adeknya yang cewek. Adeknya. Kalau tiap ulang tahun dia cedera aja tuh. Itu. Nah, menurut gue Mbappe emang harus pindah ke liga lain. Kenapa? Gue pernah baca tulisannya siapa, Jonathan Wilson yang bilang begini, gue cuman pernah nonton Marco Verratti itu. Cuman kalau ada turnamen internasional kata dia. Iya kan? Benar juga sih. Iya kan? Karena nggak ada yang pernah nonton Liga Prancis soalnya kan. Iya, benar sih. Celakanya Itali itu 2 kali absen Piala Dunia, men. Iya benar Iya juga kan? ya. Makin nggak bisa nonton dia. Iya, dan sekarang si Verratti umurnya udah 30 plus kan. Iya. Dan bentar lagi dia main di mana sekarang? Qatar kalau nggak salah. Main di Qatar kan. Arab deh. Arab atau Qatar. Jadi banyak orang yang nggak pernah tahu gitu Marco Verratti itu sejago apa. Jago, Mbappe kalau dia nggak pindah ke liga lain yang lebih banyak tonton sama orang, Iya. kita cuma nonton dia tuh kalau pada waktu Champions League sampai Piala Dunia sama Euro dan lah. Euro Ya. dan Euro Ya. gitu kan. Menurut gue emang dia harus pindah ke mananya itu kan. Kalau gue sih pengennya ke MU tapi nggak mungkin kan. Ya, lu jangan ngadi-ngadi. Kalau gua nggak mungkin. Oh, siapa tahu Jim Ratcliffe tiba-tiba kan. Lu mulai kayak Justin lu bilang Mbappe mau ke Arsenal. Nah, menurut kalian nih ya, penonton, Nggak. lebih nggak mungkin Mbappe ke MU atau ke Arsenal? Coba bergabung di kolom komentar. Kalau menurut gue sih nggak mungkin dua-duanya. Ibaratnya tuh ya, kalau gue front 3 opsi nih, gue boleh dong. Kalau lu juga bermimpi, gue juga boleh bermimpi dong. Ke MU, ke Arsenal, atau ke Juve. Anjay, sama-sama nggak mungkin, Pak. Sama-sama nggak mungkin. Sama-sama nggak mungkin. Tapi kita juga ngomong gitu dulu ketika Cristiano Ronaldo pindah ke Juve. Ayo lo. Kalau gue sih merasa mungkin waktu itu dia pindah. Karena kenapa? Karena emang dia pengen pindah dan ya tim yang bisa ngebayar ini siapa Juve. Tapi kan sampai sekarang kita sepakat itu bukan langkah yang bagus buat Juventus. Benar sih. Iya. Tapi kalau kita lihat, Bang ya, dari possibility tadi selain Kylian Mbappe juga ada Alphonso Davies. Tadi Fabrizio bilang ini masih ada negosiasi antar klub dan klub. Jadi berarti kan ini kan tentang apakah dia akan pindah di akhir musim 2024 atau di Januari 2025. Ya. Itu karena kontraknya udah mau habis. Berarti kan yang dilakukan sekarang adalah Real Madrid ingin menurunkan biaya transfernya. Biar itu di bawah market karena udah mau habis anyway. Kalau lo nggak terima sekarang, ya lo nggak dapat apa-apa, gitu kan. Berarti kan kalau ini terjadi, asumsi di musim panas 2024. Gila nih OP banget Real Madrid. Makin aja nih fans-fansnya, bro. Lu kalau lihat Mbappe, kanan Rodrigo, kiri Vinicius. Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Wah anjing gila OP banget, Bang. Davies. Cuman kalau lihat kan sebenarnya Madridnya kan udah lama nggak ada marquee signing ya. Iya. Terakhir ya yang gede menurut gue statusnya si Jude Bellingham sih. Ya. Ya, cuman kan selain lo bilang kalau Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni sama Camavinga itu kan datangnya pas mereka masih muda. Ya. Jadi sebenarnya udah lama nih si Florentino Perez kelakuannya nggak kayak Galactico kan. Ya. Ya kan. Dan tetap aja berhasil si anjing. Si anjing bener sih. Tetap aja berhasil nih kan. Dia tuh kayak agen buruh tapi dari Brazil tuh. Ambil pas masih muda Wah, gitu ada kan. Endrick lagi ntar. Ada Endrick, iya. Nggak masalah gini loh. Tim-tim lain itu bisa melakukan hal yang sama sebenarnya. Iya, ya cuman kan? nggak berhasil. Cuman nggak berhasil gitu. Iya, Ini iya. jago banget nih menurut Tapi gue gue bisa melawan loh, Bang. Gimana? Samuel Iling Junior, Fagioli, terus ada siapa lagi? Enggak, Dean Huijsen
sekarang lagi dipinjemin ke Roma. Wah, ayo lo. Wea mah jelas. Ini yang dari yang muda-muda banget. Matias Sule. Ayo lo. Bagus gua juga, bisa gua. Iya, tapi ternyata di bawah Inter kan. Anjing. Iya. Cuman kalau menurut lo Alphonso Davies itu posisi terbaiknya apa? Kalau feeling gua itu adalah sayap. Sayap. Nah, Karena kalau sayap dia nggak main tuh berarti ntar tuh di Madrid. itu ya dia. kan? Makanya karena kan sebenarnya dari testimoni dia juga, dia itu kan bilang dia tuh kesel sama manajemen Madrid. Karena dia dijanjiin ketika pindah ke Bayern, ke Bayern, itu pengen jadi sayap, tapi dia malah di-convert jadi wingback. Jadi Itu menurut gue salah satu alasannya dia itu bete ya pengen. bete. Iya. Dia nggak mau extend kontraknya. Coba misalnya dia nggak beli Leroy Sané, gitu kan? Ada kemungkinan dia di sayap. Mungkin menurut gue dia bisa stay. Iya. Karena kenceng banget orang. Dan Alphonso Davies juga main ini lo kalau mau mainin dia sebagai pemain tengah juga bisa sebenarnya. Bener kan? Iya. Dan sebenarnya kalau kayak Davies itu lo lihat back kiri yang agresif, yang bisa main ke depan, akhirnya jadiin striker, jadiin ini kayak Gareth Bale zaman dulu. Iya. Nah kalau lihat sekarang kan berarti ini Madrid udah ada penambahan potensi Davies sama Mbappe. Pelatihnya masih Ancelotti. Versi lu kira-kira kayak gimana Madrid? Formasinya? Iya. Formasinya 4-3-3 sih. 4-3-3. dua-dua ya. Tapi OP tuh ya. Tapi dia bakal pusing sebenarnya tuh kan, naruh di tengahnya siapa? Jose lu. Legenda Stock City tuh. Wah, gila. Ya. Gokil. Karena misal gini, Madrid satu tuh kan udah pasti akan punya Jude Bellingham tuh udah pasti lah. Ya. Udah pasti itu. Di tengah ya. Di tengah. Kalau gue pasti taruh satu lagi Valverde. Valverde. Buat jadi buat jadi box to box, buat jadi DM kan. Satu lagi Nah, satu lagi itu menurut gue pertanyaannya. Tchouaméni atau Tchouaméni. Camavinga kan antara dua itu. Lo lebih suka mana? Tchouaméni sama Camavinga? Jujur kalau gua sebenarnya lebih suka Camavinga. Camavinga? Iya. Gue kalau Tchouaméni gue suka namanya, men. Namanya nama bangsawan tuh lo. Aurelion Tchouaméni keren banget tuh lo. Keren banget gitu. Iya. Kalau Camavinga kan kayak kura-kura ninja ya kan, kalau bunga kan. Iya. Tapi dia bisa main di mana aja, Bang. Bisa main di mana-mana. Iya. Iya. Kalau gue sih melihat memori gue ya, kan Ancelotti nih. Wah, gue intrik banget melihat dia. Mungkin gak ya dia kembali menurunkan formasi pohon Natal. Kayak pas di Milan. Kayak zaman di Milan. Gattuso, Sidor, Pirlo, ya kan. Yang paling parah kan 2 playmaker, 1 striker. Nah, Iya. bisa jadi double playmaker itu Jude Bellingham sama Mbappe. Tengahnya Endrick sendiri gitu kan. Kalau dia tiba-tiba adaptasinya cepat gitu kan. Belakangnya ya udah pasti kan tengah itu. Udah sekarang regenerasi. Tambah lagi ada road runner di kiri kan. Gila, kata gue Madrid bahaya loh musim depan. OP nih, gue rasa. Kayak gitu. Iya sih. Cuman menurut gue selama pelatih kayak Ancelotti ya. Iya. Jadi Ancelotti itu kan sering dibilang ini pelatih yang nggak ada ciri khasnya, ya kan gitu Iya, kan. benar, Ya kan? benar. Tapi menang Apa aja. sih filosofi ada? Tapi kehebatan dia tuh adalah dia selalu bisa manage ego-ego pemain bintang, men. Nah, itu. Dari zaman Milan itu, Iya, dari man zaman Milan. management namanya. Man manajemennya Iya. jago banget. Iya. Gitu kan di Milan itu isi bintang semua. Pas di Madrid pas juara Champions, pas La Decima kan juga sama tuh kan, gitu. Gue baca interviewnya si Rudiger. Hmm. Rudiger pas awal pindah ke Madrid dia kaget banget dengan level of man managementnya Carlo. Dia ngabisin 3 jam datang ke rumahnya Rudiger hanya to get to know keluarganya Rudiger. Dia nggak ada pembicaraan sepak bola. Gue cuma pengen tahu pemain yang gue beli, lu tuh family man atau enggak, siapa yang penting dalam hidup lu, apa sih filosofi hidup lu. Segitunya, Pang. Orang yang meluangkan waktu untuk gila. Itu mah udah beyond, levelnya udah. Maksudnya, lo mungkin nggak Jose Mourinho? Atau siapa misalnya Pep Guardiola kayaknya nggak mungkin deh. Lu 3 jam nongkrong sama Guardiola nggak Nggak mungkin. mungkin, Kalau gila. Mourinho mungkin, tapi di ujung-ujung 3 jam dikata-katain sama dia pemain. Iya, kan? iya itu maksud gua. Itu maksud kalau ini kan jadi father figure maksud Iya, gua iya, si Carlo Ancelotti. Iya, makanya dibilang Don Carlo itu kan bener kan, karena Nah, dia kayak kalau bapak gitu. Mourinho, lu tau nggak? Ini gua geli ya ngomongnya, tapi itu somehow bener loh. Apa tuh? Kalau nongkrong 2 jam sama Mourinho, sama kayak nongkrong 2 jam sama Justin anjing. Lu dikuliahin anjing. Bener gak lu? Ayo lu, dikuliahin kehidupan lu. Bener sih. Iya lu kan, bener kan? Lu juga dikuliahin, udah lu jangan mabok mulu. Gitu kan? Ayo lu. Ya, tapi tadi juga yang dikonfirmasi pertanyaan lu soal Mason Greenwood. Jason Greenwood. Ya, dia probability tetap balik ke MU-nya itu ada. Katanya Ineo sudah menjalin komunikasi dengan kubu Mason untuk bisa kembali mereintegrasi Mason ke dalam tim. Nah, ekspektasi lo sendiri menurut lo bakal dari perspektif karena kan lo juga punya media nih, Pang. Ini bakal backfire nggak untuk brand dari Manchester United menurut lo? Menurut gue tuh, gue sih gini, gue mengagumi talentnya Greenwood sebagai striker. Natural banget, Ya. gitu kan. Menurut gue lihat dia main tuh ya
Van Persie, man. Mirip banget menurut gue mainnya kan, Oh, kaki pada kiri. Van Persie, oke. Cuman dengan kulturnya fans bola Inggris ya, yang sangat menurut gua kolektif soul-nya itu kan ada gitu. Cancel culture. Dan secara kolektif ya kebanyakan fans Akamsi itu menolak, gua nggak mau gitu. Ada pemain kayak Greenwood. Ya. Lalu pada akhirnya kan dia kan balikan kan sama ceweknya kan. Iya, betul. Kan. Dan dikawinin. Dan dikawinin kan Iya. akhirnya kan. Gitu. Cuman menurut gua agak sulit sih. Agak sulit untuk ngelihat dia balik karena fansnya pasti reject. Dan kalau fansnya reject gitu klub juga nggak akan ngambil risiko, apalagi manajemen baru. Betul. Iya kan, pasti akan nyari titik tengah lah. Pertanyaannya adalah kalau mau dijualnya kemana? Juve Iya kan? terima, Bang. Juve. Iya kalau pemain yang problematik Juve jadi pasti. Iya. Iya Lu kan? bayangin, maknya Greenwood ketemu maknya Rabiot. Rabiot, Wah, waduh. gila itu, men. Iya, Lu iya. kebayang tuh hierarki duduknya di mana, siapa yang lebih masuk duluan kalau datang barengan Iya. gimana penyambutannya. Iya. Udah kayak ini keraton sultan aja tuh di Juve, gila lo. Sekarang dia main di Getafe kan? Ya. Main Getafe dan bagus mainnya. Bagus gila mainnya. Bagus. Sih. Pertanyaan tinggal berapa banyak sih kalau mau dijual dan dijualnya kemana? Dan itu akan menentukan sebenarnya ini level pemain sejago apa. Ya kan? Karena kalau yang beli ternyata Getafe kan, Ya. ya kelasnya Getafe. Nah, nggak mungkin menurut gua Getafe possibility-nya extend loan-nya. Itu possible menurut gua. Tapi mungkin akan ada penawaran yang banyak menurut gua dari luar Italia juga. Dari luar Inggris. Pasti akan dari luar Inggris sih. Dari luar Inggris. Dan biasanya yang tidak bermasalah sama gitu-gituan tuh Italia Ya, gitu kan. Juve. Spanyol juga nggak Ya. bermasalah tuh gitu-gituan tuh. Pang, gue tawar sekarang aja, Pang. Apa? Ya, loan, tapi nanti kalau obligation to buy terus dicicil sampai 20 tahun. Ya Di kan? stretch ya? Iya, di Di stretch stretch, gitu, ya. Karena kalau kayak ke Inggris susah. Iya. Ke Jerman tuh juga pasti ditolak karena kan ini banget kan woke soalnya kan. Iya. Gitu. Kalau ke Italia itu, ke Spanyol itu masih bisa tuh. Masih aman. Bisa. Ya, dan berikutnya juga yang kita bahas tadi adalah soal potensial merry-go-round dari pergantian dua manajer di klub besar. Satu di Jerman, Bayern Munich yang dikonfirmasi Tuchel akan meninggalkan posnya di akhir musim dan juga Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Nah, Ini masalah soal Xabi Alonso mau kemana? Xabi Alonso mau kemana? Pilihannya dan ini adalah bekas klubnya dia dua-duanya. Iya. Ya, walaupun dia lebih lama main di Liverpool sih. Betul. Ya. Kalau gue sih pengennya dia ke Bayern Munchen aja. Karena menurut gue sudah cukup menderita ya Liverpool punya pelatih jago gitu ya. Jadi Lu emang yakin dia bakal jago di Liverpool? punya bakat-bakat menurut gue. Iya, oh gitu. Bakat-bakat. Ya, biasanya Karena kenapa? Pertama kali Klopp ke Liverpool gue udah bad feeling. Gue punya tulisan di Detik. Itu 2013 apa 14 tuh yang dia pindah. Terus gue lupa 14 sampai 15 lagi. Gue udah tulis tuh, Bro. Feeling gue gak enak nih gue bilang. Iya. Karena kenapa? Ini orang kayaknya bisa bikin Liverpool juara. Feeling gue. Iya. Walaupun baru terjadi 5 tahun kemudian ya, jadi juara. Tapi bener kan? Iya. Nah ini feeling gue sama nih kayak Xabi Alonso ya. Jadi mendingan nggak usah deh, bayar aja. Bayar. Biar Harry Kane juara. Anjing dia ini banget ya. Harry Kane itu pindah ke Bayern itu buat jadi juara. Dia pindah ke tim yang selalu juara tiap tahun. Tiba-tiba Harry Kane pindah ke sana kagak juara tim. Lo bisa mengeluarkan Harry Kane dari Spurs, tapi lo nggak bisa mengeluarkan Iya. Spurs dari Harry Kane. Padahal Harry Kane mainnya jago banget. Iya, emang. Lebih bagus dari pas dia di Spurs menurut gue ya. emang. Gila banget, tapi Emang tetap dia sial banget ya. sial banget, Iya. sial banget. Siapa yang mirip kayak gitu? gitu. Kayak sial banget kayak gitu ya. Makanya mendingan Xabi Alonso ke Bayern aja. Ya. Tapi kalau gue sih ngelihat ya, ini kalau dari sisi security menurut gue, Alonso tuh lebih secure untuk pindah ke Bayern, gue sepakat. Karena dia udah paham liganya, dia akan memiliki backing financial yang lebih bagus. Bayern baru aja recently appointed new technical director loh. iya. Dari Leipzig ya, Iya. kalau nggak salah gitu. Jadi pasti mensupport ide untuk bermain dengan pemain muda gitu, berinvestasi pada pemain muda. Dari sisi level of security dan stability menurut gue lebih make sense dia ke Bayern ketimbang pindah ke liga baru yang tekanannya tinggi, langsung berantem saingan sama Guardiola sama Arteta gitu kan. Arteta nggak usah dihitung lah. Oh lu kayak, ini udah 2 musim udah lumayan bagus loh dia, lu gimana sih lu? Sama Ten Hag tuh gue sebut deh gitu. Kalau buat lucu-lucuan aja gitu kan. Ya itu kan lebih level of competitiveness-nya lebih tinggi Pang menurut gue. Iya. Jadi mungkin menurut gue dia masih butuh waktu. Jadi kalau bisa jangan ke Liverpool lah gitu. Biar Liverpool maksudnya dapat manajer yang jelek aja, gue setuju. Iya, iya. Biar gue kan nggak mungkin, nggak lucu kan quote-nya Pep, akhirnya gue bisa tidur tenang gitu kan. Iya. Setelah Klopp datang, ternyata dia main bagus kan, nggak tidur lagi dia, kesian Pep. Nah, gue penasaran maka Liverpool tuh bakal siapa pelatih kalau bukan Xabi Alonso ya. Nah. Kalau gue sih pengen tau nggak sih, gue cuma satu nama gue. Siapa? Steven Gerrard.
Itu mah lu pengen Steven kehancuran Gerrard, total pakai buat Steven Gerrard. Liverpool. Stevie G buat Liverpool. Ya. Tapi yang out of serious note, tadi kan udah disampaikan sama Fabrizio, katanya ada beberapa kandidat. Satu adalah Roberto De Zerbi, katanya sempat masuk dalam bursa konsiderasi. Itu yang kedua. Ini buat Liverpool ya? Buat Liverpool. Yang kedua adalah Ruben Amorim yang Sporting. Nah, Sporting, jujur ya, gue nggak tahu sebagus apa si Ruben Amorim ini, gitu. Karena gue nggak pernah nonton Sporting main. Menurut lo gimana? Kenapa dia bisa masuk dalam radar, gitu? Kenapa? Apa sih spesialnya this guy, gitu? Si yang mana nih? Ruben Amorim. Menurut gue dia sama kayak si siapa namanya De Zerbi ya. Nah. Jadi pelatih-pelatih yang nggak memegang tim gede, ya, tapi dianggap punya potensi dan ada rekam jejak yang bagus dalam milih pemain. Menurut Oke. gue. Nah itu sama kayak De Zerbi. De Zerbi itu kan kalau gue dulu kan sempat siaran ini ya, sempat hosting Serie A kan. Oke. Jadi walaupun gue nggak tertarik nonton liganya gitu Ya. ya pertandingannya, Ya, gitu. ya, Jadi gue harus nonton ya kan. Ya, ya. Disitulah gue pertama kali lihat yang namanya Roberto De Zerbi di Sassuolo. Oke. Ya kan, Ya, awalnya itu gue kan. sempat nonton. Sempat yang nonton versi kan. Sassuolo, gitu. ya. Di situ kan kelihatan bahwa oh ini pelatih megang tim kayak Sassuolo aja bisa dibikin main kayak gini. Ya. Apalagi kalau dikasih resource yang bagusan. Betul. Dan ternyata dia pas di Brighton ya oke kan mainnya kan. Ya, Gitu. ya. Gue sih nggak akan pura-pura gue pernah nonton Sporting Lisbon ya. Gitu. Gue streaming Sporting Lisbon sama Porto gitu kan nggak punya juga. Gitu. Cuman menurut gue pasti kayak gitu sih pertimbangannya. Pasti kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya pelatih-pelatih yang gede, lo lihat gini lah, lo pelatih-pelatih generasinya Klopp gitu. Ya. Itu siapa lagi bro? Ya. Yang reputasi masih bagus ya? Nggak ada sih. Nggak sekarang. ada. Kalau mau Liverpool ambil Allegri aja. Gue seneng banget tuh kalau Allegri, bisa. ya. Ya, ambil aja Allegri. Ya udah busuk banget tim gue anjir. Tapi Allegri itu masih di Juve ya? masih anjir. Tadi yang di highlight juga sama Fabrizio kan sebelum memilih pelatih, Liverpool harus segera klarifikasi dulu siapakah sporting director yang baru. Nah, menurut dia itu akan menjadi moment of truth siapa penggantinya. Regardless siapa sporting directornya, yang udah clear targetnya baru Xabi Alonso. Tapi dia belum mau membuka pembicaraan sama klub manapun karena dia masih fokus sama Leverkusen. Ya, gue sih juga usul ya, mungkin selain siapa namanya De Zerbi atau Steven Gerrard, Ya. kok ada pelatih baru yang nganggur juga kalau Liverpool mau kembali ke masa lalu kan? Nah, Jose Mourinho. Roy Hodgson. Oh, Roy Hodgson Hodgson, balik anjing. sekalian aja menurut gue. Iya. Lu sekalian aja kasih Sam Allardyce yang gitu-gitu. Cuman yang gue was-was ya Liverpool. Maksudnya gue was-was adalah mereka mengambil keputusan yang bagus gitu ya. Kan memang track recordnya mereka bagus mulu. Soalnya terhadap FSG itu bagus, FSG itu bagus. Si Ya. siapa namanya si John Henry itu bagus. Ya. Dan itu berlaku di portfolio olahraga mereka yang lain. Ya. Di US kan. Ya. Mereka tuh kan spesialis mengakhiri kutukan kan. Ya. Ya kan sama Red Sox juara lah gitu kan. Kalau gitu dia harus kerja sama Harry Kane. Biar Harry Kane terakhiri kutukannya. Betul. Iya, betul. kasihan loh dia loh. Udah pindah loh. Ini lu mah bayangin loh nasibnya. Dibully mulu anjing. Gue kasihan sumpah sama Harry Kane. Lu tau gak kenapa dia bisa gak juara musim ini? Menurut Kenapa? gue bukan karena Harry Kane. Kenapa? Karena tiba-tiba Eric Dyer ikutan anjing. Iya, ada Eric Dyer. Ngapain anjing Eric Ada Dyer Eric dibeli? Dyer. Kan tolol aja. Lo tau gak sih tapi cita-cita Harry Kane itu apa? Apa? Jadi selain jadi juara liga ya, Ah. dia punya cita-cita lain ya. Apa Menurut tuh? gue lucu cita-citanya. Iya. Dia pengen jadi pemain NFL. Bro. Pemain Pemain NFL. NFL. Dia pengen jadi kickernya. Oh kicker, gue Iya. pikir quarterback. Enggak bisa. Apa masalah linebacker kan nggak mungkin dong. Dia pengen jadi kickernya tim NFL. Jadi dia bilang kalau dia nanti pensiun, dia pengen trial. Oh, Gitu. jadi khusus emang situasi buat kicker doang. Buat kicker doang. Buat kicker doang. Dan sebuah kicker NFL itu pasti mudanya main bola. Oh, Pasti udah main bola. Gitu. Nah, soalnya kan dulu pas dia di Spurs, apa namanya NFL itu kan punya satu musim tuh 4-5 kali main di London. Main di London. Mainnya di stadion Spurs. Iya kan yang bisa diangkat tuh, Iya, set, nah, gitu keren. Iya, Iya. terus dia nonton itu kan, keren juga kali ya kata dia gitu kan. Iya, Iya, dia pengen kayak gituan. Iya, iya. Sama kayak sekarang lu tau nggak Hatem Ben Arfa jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Main apa sih? Yang tenis di dalam indoor itu? Padel. Padel. Oh, iya. Ayo, dia padel profesional sekarang. Jago. Jago sekarang dia. Dia peringkat berapa? Dunia? Iya, masuk dia. Ini kenapa jadi tebak-tebak fakta ya? Hei, ini transfer harusnya. Iya, oke. Jadi Hatem Ben Arfa bakal ditransfer ke klub mana? Anjing padel. Iya. Nah, tapi menurut gue kita harus coba bisa untuk mengikuti juga transfer di Liga India sama Liga Saudi sekarang. Ya. Karena itu bisa jadi pertanyaan berikutnya dari produser-produser kita di Boykot, Sama anjing. Liga Saudi sih jadi menarik buat Nah, lihat. Tahu kenapa? kenapa? Karena mungkin tahun lagi pemainnya keluar semua nih kan. Iya, benar, Iya kan? benar. Eh, Iya. Oke. Kayaknya kita wrap up dulu ya, Pang. Ya. Hari itu episode 1. Let's go. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kita episode pertama bersama Fabrizio. Tadi Koci sempat in frame. Padahal lagi
tidur dibangunin sama si Ipange, ditendang anjing. Sumpah, kalau dari CCTV ini bisa gua ini nih ya. Ditendang orang tua loh, itu rawat aja. Enggak, gue pengen ngetes tuh masih hidup nggak nih orang kan. Langsung gue lihat nadinya kalau masih ada. Masih ada. Soalnya habis makan durian dia Iya, tadi. iya. Tadi kita habis makan durian. Dan udah gitu gara-gara kalau gue sih feelingnya gara-gara dia dendam. Gara-gara dari datang Justin ngebully dia nonstop aja. Perkara pemilu ya. Jadi itu episode pertama Ya. untuk Let's Go. Ya. Satu-satunya acara di mana ada Fabrizio Romano di Ada Indonesia. Fabrizio Romano. Karena siapa? Karena Hanif Tamrin. Reguler. Kita tuh Reguler. grup loh ini, grup sama Fabrizio. Dia nggak datang karena lagi di Itali. Tapi ntar kita bisa, Pang. Kita ke Itali, Pang. Kita ke Itali. Iya, kita tuh nggak apa sih? Kita nggak kekurangan uang, Pang. iya. Anjay. Gue minta duit dong. Ya oke. Iya. Tenang. Kayaknya seru juga kalau bisa bertiga ntar ya. Iya, nggak maksud gua kan Euro kan gua kesana ntar sama Justin. Habis itu kita belokin aja, lu ikut aja. Boleh, Kita boleh. ke Itali, kita syuting di situ sama Fabrizio. Atau Fabrizio-nya pasti kan Euro ikutan tuh ya. Ke itu ya. Hah? Kru siapa? Kalau kru sih kita akamsi aja, akamsi. Video call aja lu. Banyak pengangguran Itali. Iya, oke. Iya, benar juga ya. Iya kan? Ya oke, itu dulu episode Oke. satu. Jangan lupa buat di share, like dan subscribe. Thank you banget. Bye.